Kabalo ba mo nga ang pedophilia isa kini ka terminolohiya sa psychology nga nag-describe sa isa ka hantong nga tao nga ma-attract sexually sa isa ka bata, probably 13 years old below. Gina-consider kini nga psychological disorder or dili normal. Di siya normal gina-sense nga nganong dito sa bata nga naa may hantong, no? Maubito tong katong pag-joke ni Elias nga ayaw buwak ka kukol kay bisag bata pa ko niani kini batikos mo gitag nila nga pedophile joke. Joke ra gud ta, but in a society like us nga medyo conservative, no, og somehow sensitive, medyo careful ta sa tuma joke. Okay lang og dili ka sikat or wala kay status kay wa may pakialam sa imo pero sikat ka, nagyo mang bas. Now you know.